ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम प्रभु दास भाव में आपण समस्त को आंतरिक शुभेच्छा एवं अभिनंदन जनाए। विशेषकर प्रभु आम सहित परमेश्वर होती गत दिन मान जत्न नहीं आम सुरक्षा देती आमर सहवर्ती परमेश्वर होती प्रभु नाम स्तुति हो। प्रभु महान परमेश्वर से दिन प्रतिदिन प्रति मुहूर्त आम जत्न नहीं जदि आम जीवित आज अच्छु केवल प्रभु अनुग्रह दया सकाशे जीवित अच्छु। ए स्थान कि कहला भाई आम विषय ना कारण आम ज्ञान आम दक्षता आम धन कौन कम दिन मानक आसुना केवल प्रभु ही आम सहवर्ती परमेश्वर कढ़े आनी किंतु गोटे समय आसुची जो दिन परमेश्वर लोक मान विनष्ट करेंगे ये आम को बुझा पड़ो। बाइबल परमेश्वर से प्रेमिक परमेश्वर से दयालु परमेश्वर से उत्तम परमेश्वर किंतु से विचार करने परमेश्वर मध्य अटंती। आप देखिए आदि पुस्तक 6 पर्व तार 13 पद लिखा जाए तो हूँ परमेश्वर नहु को कहले आंभ गोचर रे समुदाय प्राणी अंतिम काल उपस्थित है जेहेतु सेमान द्वारा पृथ्वी दौरात्म परिपूर्ण होई अछि पुणी देखो आम पृथ्वी सहित सेमान को विनष्ट करी स्थान देखो जे परमेश्वर विनष्ट करने शब्दटी व्यवहार करुछंती। जो मान को से सृष्टि कले जो मान को से तैयारी कले अपना प्राणवायु देले अपना द्वारा प्रस्तुत पृथ्वी रखिले समय आसूची से पाप रे दौरात्म ईश्वर विरोधी कार्य करी दुष्टता रे नाना प्रकार असंगत कार्य लिप्त रहउछंती। परमेश्वर कहउछंती जे पृथ्वी सहित सेमान को विनष्ट करिबा। जो परमेश्वर सृष्टि करिसंती से परमेश्वर विनष्ट मध्य करंती। जो प्रभु दया करंती से दंड मध्य दियंती। जो परमेश्वर मंगल करंती से अमंगल भी घटांती। जेतेले आमे तांकर विरुद्धाचरण करिथाउ जेतेले आमे तांको विरुद्ध रे जाइथाउ परमेश्वर दंड देई थांती। तो इस स्थान में देखुछु जे परमेश्वर कहउछंती जे आम्भे पृथ्वी सहित सेमान को विनष्ट करिबा। विनष्ट तो हम तो तारी मध्य जो व्यक्ति प्रभु सहित चलुथिबो सी रक्षा प्राप्त हो परिवार तो रक्षा प्राप्त हो। बड़ विषय पृथ्वी विनाशर द्वार देश अच्छी पृथ्वी भल दिन आम आकांक्षा करें भल दिन आम स्वप्न देखिपर ना पृथ्वी विनाशर पादरे पहुंची द्वार पहुंची जाइए विनाश किंतु जो व्यक्ति विनाश प्राय जगत रे प्रभु पछरे चले सी रक्षा प्राप्त हो जाए। ସେଇଟା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଷୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ କଥା ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ପୃଥିବୀ ବିନାଶର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ତା ଅସହ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ଥାଏ ସେଟାକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଇମାଜିନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 4 ପର୍ବ ତାର 13 ପଦରେ ଦେଖିବେ ଲେଖାଯାଇଛି କଇନ ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଲା ମୋର ଦଣ୍ଡ ଅସହ୍ୟ। ଭୁଲ କରିବା ସମୟରେ ପାପ କରିବା ସମୟ ଆମକୁ ବହୁତ ଶସ୍ତା ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ତା ଅସହ୍ୟ ଦଣ୍ଡ କାରଣ ସେ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରେମ ବି କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଯଥେଷ୍ଟ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ଦିଟାର ଏକ୍ସଟ୍ରିମ କୁ ଦେଖୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଆପଣ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସେ ଦେଇଦେଲେ ସେ ଆମ ପାଇଁ କ୍ରୁଶରେ ମରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅବଜ୍ଞା କରୁ ତାଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ କରୁ ତାଙ୍କୁ ହେୟଜ୍ଞା ନ କରୁ ଦଣ୍ଡ ଆସିଥାଏ। ତ ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରାୟ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାୟ 1000 ବର୍ଷ ସୁଯୋଗ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ଆଉ ସେ ସୁଯୋଗକୁ ସେମାନେ ହାତ ଛଡା କରିଦେଲେ। ପରିଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିନଷ୍ଟ କଲେ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 19 ପର୍ବ ତାର 29 ପଦ ଏଟା ଲେଖାଯାଏ ଏହି ରୂପେ ସେ ପ୍ରାନ୍ତର ସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ନଗରର ବିନାଶ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ। ପୁଣି ଲୋଟ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ନଗରରେ ବାସ କରିଥିଲେ ସେଇ ନଗର ଉତ୍ପାଦିତ ସମୟରେ ଉତ୍ପାଟନ ମଧ୍ୟରୁ ଲୋଟଙ୍କୁ ବାହାର କଲେ। ତ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ମରଣ କଲେ। ଜଣେ ଲୋକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଲୋଟଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୋର ପୁତ୍ରଟା ସେଠି ରହିଯାଇଛି ତାକୁ ଦୟା କର ବୋଲି। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ନଗର ଗୁଡିକ ବିନାଶ ହେଲା ପ୍ରଭୁ ବିନଷ୍ଟ କଲେ ସେଇ ସମୟରେ
लोटों को रक्षा कले। प्रिय भाई भौणी माने आकाशरू अग्नि गंधक पृष्टि है। यदि आप देखिए 24 पदरे तेरे सदाप्रभु आकाशरू सदाप्रभु निकटरू सदम और होमरा उपरे गंधक अग्नि वृष्टि करी से समुदाय नगर और प्रांतर तन्मध्य स्थित लोक और से भूमिर जात सकल पदार्थ उत्पादन कले। भावी देखंतु प्रभु पाप को केते घृणा करंती, अबाध्यता को केते घृणा करंती। लोक माने दिन मान पाप उपरे पाप पाप उपरे पाप करी चली छंती, कारण प्रभु भय नहीं। जगतर ए प्रकार को घड़ी संधि मुहूर्त सुधा लोक माने अपना पाप सकाश अनुतप्त नुहंती, खेदित नुहंती। से खाली जीविका संबंध चिंता, केमती बंचिबा, केमती चलिबा, केमती खाइबा, पिलांको स्कूल चालू नाही, हमर बिजनेस बंद हो गला, ऑफिस बंद हो गला, आम कुआडे जाई पारु ना, कौन सी भल फंक्शन हो पारु ना, एटा चिंता करूछंती। किंतु पाप सकाशे ए खेदित व्यथित भी नुहंती। तो अब्राहम जो जानिले जे सदम हमरा उत्पादित होबा पई जाउची, सेही समय अब्राहम परमेश्वर निकट प्रार्थना करूछंती, प्रभु लोट को रक्षा कर। आ प्रभु तांको प्रार्थना शुणी रक्षा कले। आज मध्य अनेक स्थान लोक मैंने अच्छी, आम से प्रार्थना करवा दरकार। प्रभु से ग्राम मान आम लोक मैंने प्रभु जगत उपर विनष्ट आसो, प्रभु आम लोक मान रक्षा करे बोली हुए तो हो पारे। प्रभु से रक्षा करवा आम प्रार्थना शुणी दास मान पठाइबे, शिक्षा देवे, परामर्श देवे, जब से रक्षा प्राप्त हो पारती। तो प्रभु विनाश करती। परमेश्वर नोह समय विनष्ट कले। आम देखुचु लोटों समय जो अग्नि गंधक वृष्टि है सदम हमरा नष्ट है। इवेन आज आप देखिए ए जगत विनाशर द्वार देश ही अच्छी। एटा आपको बुझा पड़ो। एवं आम जो जगत में बास करुचु यह गोटे भल परिस्थिति ना। जब आप देखिए द्वितीय पीतर तार 3 पर्व तार 7 पद एटा लिखा जाए, पुणी वर्तमान आकाश मंडल पृथ्वी से वाक्य द्वारा अधार्मिक लोक मान विचार और विनाशर दिन पर्यंत संचित हो अग्नि निमंत रक्षित हो जगत मध्य विनाश अच्छी। ए विनाश केमती हम अग्नि सहित हम। एवं से समय जल प्लावन नष्ट है, लोटों समय अग्नि द्वारा नष्ट है। पुणी आज ए पृथ्वी अधार्मिक लोक मान विचार और विनाशर दिन पर्यंत संचित हो रक्षित हो अग्नि निमंते संचित हो जगत अग्नि प्रस्तुत हो सारी। समय अच्छी, बहुत समय अच्छी, किंतु हबादा हम ही हम। एटा प्रिय भाई भौणी माने परमेश्वर विनष्ट करने जाते मनुष्य तांकर बाध्य हुए विद्रोहाचरण करे, परमेश्वर सबू देला परमेश्वर को पासरी जाए, परमेश्वर विरोधी पछकू चली जाए, पाप लिप्त हो रही जाए, से समय परमेश्वर विनष्ट किंतु आज समुदाय जगतवासी प्रभुंकर गोटे आह्वान, जदि तुम्हें विनष्ट होगा चाहूना, जदि तुम्हें जगत सहित तुम सर्वनाश हो बोली चाहूना, तुम पीढ़ी तुम परिवार तुम वंश नष्ट हूँ ना तुम्हें चाहूच, तुम्हें कौन कर प्रभु गोटे ऑप्शन देते जौन 3:16 अटे। देखा जाती कौन ईश्वर जगत को एडे प्रेम कले। ए पापिष्ट जगत, ए पापरे पतित, ए मंदता ईश्वर विरोधी जगत को से प्रेम कले। पुणी अपना अद्वितीय पुत्र को से देदेले। कौन देदेले? मरिबा देदेले, आम बदल बलिकृत होदेले। जेपरी जे कही समस्त कहते जेपरी जे कही ताहार विश्वास करे से भी नष्ट न हो अनंत जीवन प्राप्त हो, से भी नष्ट हम ना। आज परमेश्वर समस्त को आह्वान करुछंती निकट को। जगत विनष्ट होगा जाऊँगी ता पूर्व प्रभुंकर सुसमाचार यहाँ अटे, शुभ संवाद यहाँ अटे जे तुम्हें मध्य विनष्ट हबने जदि विश्वास करिवो, प्रभु यीशु ख्रीष्ट को ग्रहण करिवो, पापरु फेरिबो। आम बदल प्रभु यीशु ख्रीष्ट क्रूस जो टंगा गले जे अनाइब सेठी को रक्षा पाइजिवो, जे अपनार पाप स्वीकार करिवो से रक्षा पाइजिवो। प्रिय भाई भौणी माने प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु। आमे प्रभु को विश्वास करुथिबा लेखा रहछि कोन जेपरि जे कही तांठार विश्वास करे, करिथिला नै, करे, करुथाए
ଦୁଃଖରେ କଷ୍ଟରେ ସମସ୍ୟାରେ ଅଭାବରେ ନିନ୍ଦାରେ ତାଡ଼ନାରେ ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥାଏ, ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥାଏ, ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହଉଥାଏ। ସମସ୍ୟା ତ ଆସିବ, ଦୁଃଖ ତ ଆସିବ, ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ଆସିବ, ତାଡ଼ନା ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥାଏ, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରେମିକ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଏଇଟା ନାହିଁ ସେଇଟା ନାହିଁ, ରୋଗ ଅଛି, ସମସ୍ୟା ଅଛି, ପଇସା ନାହିଁ, ଟଙ୍କା ସମସ୍ୟା, ଅମୁକ ସମସ୍ୟା, ସବୁ ଗୁଡିଏ କଥା କହିଥାଉଛୁ। ଏଇଟା ବଡ ବିଷୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଅସହ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ଆସୁଛି, ଅସହ୍ୟ ଦଣ୍ଡ, ବିନାଶ ଆସୁଛି, ସର୍ବନାଶ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ପୃଥିବୀ ସମୁଦାୟ ଉତ୍ପାଦିତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଅନୁତପ୍ତ ହୋଇ ଫେରି ଆସିବେ, ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବେ। ସେଦିନ ନିନିବେର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଲେ, 40 ଦିନ ପରେ ନିନିବେ ଉତ୍ପାଦିତ ହବ। ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନୁତପ୍ତ ହେଲେ, ଫେରି ଆସିଲେ, ନଗର ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲା। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ବି ରକ୍ଷା ପାଇବ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ଯଦି ଆପଣ ଆଣ୍ଠୁରେ ଆସି ଅନୁତାପ ସହିତ ଫେରି ଆସିବେ, ପ୍ରଭୁ କହିବେ, ପ୍ରଭୁ ମତେ କ୍ଷମା କର। କାରଣ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ପୃଥିବୀକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ, ବିନଷ୍ଟ କଲେ, ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ସଦମ ହମରାକୁ ବିନଷ୍ଟ କଲେ, ଆଗାମୀ ସମୟରେ ବିନଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି। ଅଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କ, ପାପରେ ଲିପ୍ତ, ମନ୍ଦତାରେ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଏ ଜଗତ ଅଗ୍ନିରେ ଜଳି ପଡି ଛାରପାତ ହେଇଯିବ। ସେଇଠୁ ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। କାରଣ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଯୀଶୁଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ମିଶିଲା ପରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇଯିବେ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ରୂପ ମୁକୁଟ ଦେବେ। ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ ଆପଣ ସଦାକାଳ ତାଙ୍କ ସହ ରହିବେ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ବିନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟି ପାରିବେ, ତାଙ୍କର ପଶ୍ଚାତଗାମୀ ହେଇପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଆଗାମୀ କ୍ରୋଧରୁ, ଆଗାମୀ ମହାକ୍ଲେଶରୁ, ଆଗାମୀ ସଙ୍କଟ ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ, ସଦାକାଳ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥାନ୍ତୁ, ତାପରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ସମସ୍ତେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥିର ରହିବା। ଦୁଃଖ ଆସୁ, କଷ୍ଟ ଆସୁ, ନୈରାଶ୍ୟ ଆସୁ, ସମସ୍ୟା ଆସୁ, ଅଭାବ ଆସୁ, ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ହଉନା କାହିଁକି, ଆମେ ପ୍ରଭୁରେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥିର ରହିବା।